Abafumu Benue. Abafumu Benue wajitilu ya peuple congolais. Awana ntangu ya election. Bafumu nyonso boketi funu ya peuple. Tangu ya tatu kabonga na kubaka bato bisalu. Boke baka na connaissance kimpanyi baina kukola bampanyi boke nyokama. Sibeto nyonso beto votaka beno. Sibeto nyonso beto votaka beno. Indule mawe, indule, indule mawe, indule. Merci beaucoup Bampangi Akelanda Beto sur YouTube na Studio King of TV. Ben s'abonner mingi mingi betkele à travers territoire et Massimanimba. Administrateur et territoire beto zola zaba bubuyai inki butindu ben keko se s'en sortir na mambeta l'administration sam na ko gérer territoire ya Massimanimba parce que ba moyen pesa comme si ben kek na yo pesave ya mambeta dit la gérance ya territoire ya Massimanimba ben kesa la ki butindu. Merci papa sambu na gestion ya territoire ba moyen que le veut na ben metu ba keleka parce que jusque là Boubouya ibet mesala kana 44 mois frais de fonctionnement que Kusaka avait et bet que kingaka ka rétrocession ya gouvernement central que tindaka et rétrocession go ya combien montant mosi ya fioti yoke mpasi parce que territoire que de sont concentrés yoke dia quantité décentralisée mais avec les moyens à bord kaka yine ya fioti na bet que na kubunda pour s'organiser mon pilende bet condamne papier vert bet condamne encre vert bet condamne énergie vert sans buna ko faire fonctionner à l'administration. Mais qui bim déjà ben me ko réaliser na côté à ko réhabiliter net ba nzo ya mettre dans le territoire ya Massimanimba. OK, merci mingi mubanzande avant bet kuisa bureau tete ya territoire yo vanaka na plafond vert yo vanaka ba plafond ya bambanzi ba bureau kaka vanaka à moitié mais na kingolongolo na beto me réhabiliter bureau ya territoire à part bureau ya yamono qui sont dit là-bas bureau ya assistant place union sur secrétariat me réhabiliter yo me tout la plafond ya kaka me tout la peinture me bongisa nyonso bobu ya na bureau ya territoire me salle installation électrique courant me ko installer même na pipa betu lenda travailler et me kota na ko réhabiliter ba bureau nyonso ya kele awa na quartier Amsati ndeki mabikalaka na betu kota na ba résidence mais faute de moyens betu ke na ndambu ya peinture betu ke na ndambu pi ya ciment mais me lunga vert na moyen tete yo kele vert comme betu ke kinga ka rétrocession ya ke kusaka kanome kuisa ta ndambu ina ke kusaka beta continuer bisalu ya pia betu mesala. Je pense que même bâtiment ya yanima yo vanaka mir ba matiti même na nazulu batol vandave betu me réhabilité betu me tout la batol betu me tout la peinture. Je pense même mosquée lutakawa betu me kuma kusaka nga ba photo wana toile bureau territoire keki mabova salante tv et na KTP 4 maisons à toiture nyonso vanda porter na mvula betu vutulaka yo sans colombe intervention il y a gouvernement provincial ni central betu mo bundaka na be fort na betu personnel betu me réhabiliter yo bubu ya betu na ba service mingi ya bo me créer bo fana na ba bureau mais quand même betu me kwena na KTP na entrepôt mo vanda kuna betu me meka ko bongisa na ba triplex ça nous kabula quelques bureaux et à part ça betu me vanda un problème il y a
camion na beto. Je pense ba territoire nyonso ya beto ya Kwilu. Beto kele kaka zole ya mebikala na ba camion ke tambula kele Masimanimba na territoire ya Bagata. Mais ba yina kaka nyonso ke tambula ve. Beto uzwaka aide ya Excellence Mazenga ya pesa beto moteur sa moteur électronique na va sala mbote veyo fuaka ya pesa beto moteur mécanicien mesala makamyo so beto ke maintenir yo bien que ba moyen keve camion ke na kutambula yo ke toujours en bon état. Mais même metadi la nzila tata administrateur ya territoire nzila ya territoire kubanda prince ya beto ke binga makadam tina kumata na territoire nzila kuvanda ya kubeba. Mais beto me remarquer nzila ben me idika ombote beta kita justement kuna na nzila na territoire ina balabala beto tala inki butini bisalu kene kusalama na nzila ya bakata ya ke salaka na administration ya territoire ya Masimanimba butini ya boka na koidika nzila ya territoire ya Masimanimba tata administrateur beto ke kita kuna na nzila sam na kuzaba inki butini nzila ke salama na ba effort na ben mosi ou bien me baka appui na bampangi ba politicien ya Masimanimba me ku aider territoire ya sam nzila ku bon. Merci mingi papa Mubanzande. Mvula ina vandaka mvula mosi ambo TV. Sam yo bukaka kaka nzila ya mpamba beti barabala mingi na kati ya territoire na beto. Cité na beto Masimanimba yokele na zone accidentée. Alors balabala ya nene yake na tati na asphalt kuna yo panzana kama bengi mosi ya ngolo. Mume kaka kusoliciter aide na bampangi nyonso ya luzola mbote malheureusement betu zwaka TV yoina betu lenda kanga maboko ve sambu bureau na betu kumaka enclavé yoina mobaka kangindu kaka na bapapa ya bambuta ngeke mona ya administration betu bunda malembe na bapau kufika kama malembe kutimuna mabulu yoina bobu ya nzila ya mekuma accessible sambu na aide en tout cas betu mezwata aide motive ya notable ou bien politicien Masimanimba. Je sais que nous tout pesa kabetu quelques sacs vides. Je pense qu'il fait vendre 60 sacs que l'honorable député provincial Mbangala il a pesa betu quelques sacs vides et betu kwenda bakampi quelques sacs vides ya basima na stade ya Excellence Mazenga kena usala kuna samna ku créer moi ba dodan na kubongisa nzila mais yoke kaka be effort personnel bangindu ya beto mosi yo ina benke monaka munu mosi mpike baka pau ke simba sengo betke sala kisalu sambu na kubongisa nzila et résultat na yo bubu yai kamyole katuka kuna yo matati na territoire sans problème yo vutuka et yo ina betke zolande kana bonso de bampangi ya bonne volonté boko de beto samu na kusala recharge mtoto ya betke na kubongisa ke zero kana mvula pia ngolo noka yota kisosa o crédit kama benya kaka yena betke zola kana possibilité kele bampangi ya kele anda beto ifuli nyoso bokele boko de beto na baka mtoto balaterite yoke ntama ve awa na yama kana beto sala recharge bo compacter yo na mabulu betu mesa de part et d'autre. Je pense bretel ya ikokatuka kuna tiko basika fori yami en passant par le bureau territoire tavana jaka na problème de inake kaka be fort avec moi c'est personnel qui kesa na beto bangindu na beto volonté ya ba agent ya l'état betu ndimaka ke betu sala yo yo inange mona ke nzila quand même mona. Merci beaucoup Bampangi Balandi Akelanda Beto à travers le monde entier. Je crois que rappelé na Bampangi nde baina kezola ku s'abonner. Ben fait s'abonner mingi penza surtout ba ressortissant ya territoire ya Masimanimba. Ben nous s'abonner mingi sur YouTube na Studio King of TV. Le boula na YouTube Studio King of TV. Ben tra s'abonner. Ben tena besoin pena ya Bampangi bo s'abonner mingi ben s'abonner mingi ben talaka ba nombre de vive parce que yo tapé ça apport na chaîne na betu ya sur YouTube Studio King of TV
bapanga ko s'abonner mingi betke bula CT ba ressortissant ya masi ba commerçant ba politicien ya Masimanimba ba homme d'affaires ya Masimanimba nous s'abonner mingi na YouTube na Studio King of TV yo tavanda kima ya mbote na kutala ba actualité nyonso ya keluta na territoire ya Masimanimba ya Mvimba betke na kwela kabwana mais bet me remarquer territoire ya Masimanimba qu'elle est parmi ba territoire qui est na nzila ya nene na national numéro 1 bet me remarquer population metelama na suka bantu nyonso kele na kashne mode ya kashne sambo na mesure barrière na maladie ya metala coronavirus iki kele komba impression nga betke mona bantu na ba kashne na gilu mabubu na territoire ya Masimanimba. Ok, merci mingi na ku poser bet ya question na ba kashne betu nyonso ko zaba 3e vague ya COVID-19 yokele ya ngolo. Alors na ngolo bisambu na beto nzambi salaka grâce mbala ya ntete ti ya zole kimbe funa mekota na bwala beto yo yai na bansiku ya banfumu ya insi kubakaka samu na ku respecter ba mesures barrières betu vanaka na phase ya sensibilisation yo manaka na lumingu yo ina mazono betu lutaka na radio na commandant district samu na kusonga population nyonso mutu nyonso tambula na kashne beto respecter ba mesures barrières kupesa na mbota maboko ve ku respecter kitaminu ya 1 mètre yo inangeke mona kilumba bubu yai batu nyonso kena ba kashne sambu na arrêté ya gouverneur bometuba yina talata kashne ve bo futisandi amende ya 10 000 francs et mbongo ina de gérer tabaka yo kota na compte ya recette ya province kombe sensibiliser kambote na radio c'est pour ça que mona batu nyonso bokena ba kashne et muke yika kima mosi muke lomba na bampangi na betu nyonso ba ressortissant ya territoire ya Masimanimba ba grand notable ya Masimanimba ba ministre ba député vraiment territoire ya Masimanimba ke territoire moske na réputation ya ngolo ke na bantu ya ngolo mingi et beto ko investir na kati ya territoire na beto sana développement ya territoire beto ta soutenir muntu nyonso ke kusana ngindo ya développement na kati ya territoire ya Masimanimba ete na besoin na beno ko aider territoire na beto mumpila nde yokwenda na ntwala bampangi na beto yake lever na dignité benu vanda kimvuka na kutala yai mesala kimatel mumpi musala yai concurrence benu vanda loyal yo vanda ya kimbeni ve ya kuswana ve je pense territoire takwena na ntwala kana yoke samu na intérêt ya territoire muke ko exhorter benu na kuvanda autour d'une table ko indula inki kima betu lenda sala samu na intérêt ya territoire na betu malgré la divergence politique na beno malgré la appartenance à mutu na mutu betu baka yo bonso na kikanda mosi na nzo mosi mama mekwenda kusosa mbisi papa mekwenda na Nkongo na ina kaka mekwenda Bilanga na Kokila yaita kusana sakasaka yaita kusana mbisi ya finda yaita kusana kima nyonso bona tananzo betu dia na nzungu mosi yo ina kia muke na kulomba soutien na beno betu kwede territoire na beto na kokwena na ntwala na bisalu mosi konso mutu kunata un plus samu na développement ya territoire ina kele moya mule dalomba sambu na ba mpangi na betu nyonso ba dignitaire na betu nyonso ya territoire ya Masimanimba beta kita justement kuna na nzila na territoire na balabala betu tala inki butini bisalu kena kusalama na nzila ya bakata ya ke salaka na administration ya territoire ya Masimanimba mutindi yaboka na koidiga nzila ya territoire ya Masimanimba tata mbote bampangi balandi beto kele en direct na émission na beto na kati ya Masimanimba 2021 na kati ya province ya Kwilu territoire ya Masimanimba bubu ya beto kusala surprise na ba papa na beto bampangi ya kesala kisalu
na cadre ya masi propre masi bukete benke mona ki botingu ba papa na beto ke na kusala kisalu na mama beto adi la salongo spécial na kati ya Masimanimba mbote papa journaliste inki beba kabeno di banza ya ben mebaka na kusala nzila ya nzila kubeba ngolo na ntango ya mvula me bubet mona beno ben nge idiga nzila. Oui, en principe nzila ya na semaine ya mvimba betu na 2 jours ya salon. Alors betu monande betu nous organiser betu ba agent de l'état na niveau territoire. Nzila kupasuka kama bengi kupasuka mingi yo ina betu salaka réunion ti papa du satellite territoire betu la mabanza nde betu ke so sa partenaire ya ngolo samba ya kusasa betu ba monande. Comme ba camion va côté avec na territoire betu sala examen de conscience betu monsi nde betu kudipesa sambu betu désenclaver bureau territoire na betu yo ina betu yangia kusala betu manisa presque yo mana bien mais kuma na katia di mvule ya ngolo dia kunoka ya mbalazole yo zenga njila lo betu me baka di banza betu mo betu ke lemba ve betu mona ba difficulté ina yo koza betu metala nde samuna nki mvule ina kuzenga betu monande betu van na retard ya utimuna mabulu ya bien sambu yo lu retenir massa et sambu ku sensibiliser pe bampanye na ke na départ et d'autres ya njila botima mabulu sambu bo sala protection ya njila na betu yo ina betu yantika njila betu me travailler sur conscience à betu mos ata appui mos ya betu ke na yo keleve quel type de fait à kusande après ça betu mwana mais betu ke remercier kaka papa Ejidi Mbulikoko pour pesa betu moi appui ya ba non moi basaki tinda malafu tinda malafu kana ke luta mona degré avec que salila ya pesa betu moi malafu betu ke remercier mpe mingi honorable Mbangala pour pesa betu ram ya basaki rama basaki na gouvernement permettant beto kutula badodan malheureusement badodan na beto tula mvula kukusa ya ngolo yokatulayo beto kwena zwa mpe ba mwa basaki ine aboke tula ya basima kifula boke tunga stade ya papa Didier Mazenga agetungila beto stade yoida beto kwena lombandi ya pesa beto ndamwa basaki na yoina beto ke salation sinon ve beto ke travailler yo kana conscience ya beto mos kingolo ya beto mos na di banza mpeka ya beto mos. Je pense papa journaliste di banza mukena yo pana mpangi mpe yankaka kele mpangi yankele bolu mulika yini ya mumetu banga. Merci na ben. Voilà, merci na mevanda papa na beto Mfere awa na mbanza Masimanimba mpangi ya Masimanimba beto kele na masi propre masi bunkete basaka beto idika nzila ya sam bilumbu yake kuisa mvula lunda noka kana mvula mebanda yo créer dia ba problème ve ba dégâts ya ngolo papa vula inki kele comme contribution par rapport ya bisalo ya benkesa. Merci mingi papa journaliste na kuvutula diaka na kusonga mutrina mpila mpangi mekato kutuba na ngolo na mayele ya mfumu ya bwala administrateur du territoire na beka Masimanimba Jean Bosco Mukubiri kumona kande no territoire nani ya Masimanimba bantu bo faire salaka salongo na kilumbe ya Kizole na kilumbe ya Kitano alors oina mpila mpanga mi katuko tuba agronome katuko tuba mvula ya ngolo kunokaka yo zenga ka territoire donc relation na ba kamno bo bala kwena bena niveau ya territoire sambu na ku solula to kusala bisalo kunanga yo ina betu vukanaka betu ba agent de l'état betu monaka nde sana conscience na beto samu na luzolo na betu mbote betu anje kusala bisalo betu banda kusala bisalo bubi ayo kele kilumbi ya ntuka ata apport mosi kelve kaka betu ke féliciter administrateur du territoire yake indro betu konsuntangu na kupesa betu mwa di komalafu na kupesa betu courage na papa Mbulikoko na honorable Mbangala de yoke na luzolo na betu mosi betu ke sala bubi ya d'ailleurs betu ke gulumi ya ntuka ya betu ke manse kisalo yayi merci mingi. Merci. Masimanimba quartier la terre, Masimanimba territoire ya ngolo awa na kati ya province ya Kwilu, bampangi ya kelenda beto na babwala ya nkaka, ba image ya Masimanimba, beto songa beno ba actualité nyonso mbanza Masimanimba, beto tabinga ba papa na beto telawa, ulifula bo ntu bikindu bisanze salama, papa takusa pour expliquer population ya Masimanimba, bisalo ya mpila benke sala yo, est-ce que ngekele membre ya kati ya administration na territoire ou bien ben ke salo kaka volontairement pidi na bebel me baga mbongo quelque part na maboka muntu sa ben sala bisalo papa mama mga songende yeti ke sawa yo na force de samu na chini ya papa sala beti ke sanga luzo na betu mos
nous avons l'administrateur du territoire, Jean Bosco. Et que là, nous fonctionnaire déjà à l'État. Et nous disons que là, on est déjà à l'État. On est déjà à l'État. Quand nous devons peut-être aider, quand nous devons ça dans la zone avec nous. Masimani mamboka bokonzi etonda na bato ya mpiko ya bwanya pe ya mayele esengeli etomba mekende liboso mpona lokumu ya bana masi administrateur Jean Bosco Mukubiki administrateur compétent province bandundu province bokonzi etonda na bato ya mpiko ya bwanya pe ya mayele me esengeli etomba mekende liboso effectif pour vendre moi net, c'est-à-dire de continuer à côté de l'hyper si bah service dans caca qui est concerné n'a pas qu'à mettre là ça me kana beto mpam na kusala ba puiza mon takoka fait quoi attendre jusqu'à non vous mettez pas bien betu yantika ka kisalo nzila ya libengi vanda ka yangolo awa bantu vanda sirveke nzila le vanda jaka mais betu na moi volonté betketi betu ndeno betu mosi malem na maboko betu salaka ti betu ne resir betu même manis opération na betu betu ke continuer betu yika ba dodan betu continuer ba puina nyo sur rétention kana betu même manisa l'erian betu abike type ya TP na sabo banda permanent sans entretien kana mvula menno ka bonso bubu mbasi koso mutuluta samna kwa entretenir ça be badia ka mais ça na kumanisa nzila betu salati yo mana complètement et betu vanda dégager. OK, merci Michel. Je pense que dans ma sola ben sola qui va camion fait plus ça, il faut beaucoup aider beto parce que timona ga timona avec me recharger fait donc on dit la fin pour na ga yoge kita ya yo tabiga na il faut pas camion de rechargement na pila masolo beto lo marange mpamba beto lo be même ba politicien na beto beaucoup ça en aide ya territoire na beto beaucoup misa de 4 ministres ya territoire à Massi mais jusque là na objectif na beto ya betike mona pratique azaki ma betike big mona ve ya territoire ini ya sala que territoire beto vanda na maboko ya président république tura ba 4 ministres mais betike lomba na ngende lera nge sola ti bampangi ina songa beaucoup ça ça na développement territoire ke mon nogove développement ke ve ma soleil abanke ko tuba bituba tuba mais développement attendre que na radio nge tuba betike soutenir mon tutel. Mais non, développement qu'il y avait que l'action. Vous posez l'action dans le territoire, vous posez l'action dans le terrain, type population, bon moi réellement, vous avez un représentant. À un moment donné, vous pouvez remercier l'honorable Mbangala, qui est ça, après ça, vous avez Saki, tout le monde a dit tout bas, mais il y a encore tout à fait de solo. Tingem aussi, que na kadia kwa encadrer betu ke mona moral nange yange na tabeto betu ke zinga na passe salaire que moins difficulté que mingi mais betu ke telema na suka mudi ave mukuzaka na conscience mukwena muko baka pa musala lera muke sala kelenki ke conscience na musama na développement bantu ke tuba muke mwana masi muke tel ki mwana masi ke na développement yoke ve na kutuba kana muno mais betu ke lomba na ngende na ba contact na ngenge mona ba honorable député nge mona bantu na nyoso lungu salita beto beaucoup ça en aide na territoire na beto OK territoire accidentel atana ba boala ke kana nguzulo bangumba atangezo kwena massa na zulo bangumba ba mama ke souffrir na ko baka massa histoire ba boala bonso na kasa ngena uyo baka dikopa massa un problème na ba boala bonso mosango mpashi ya massa ke beaucoup ça na aide bo salisa beto na baction ina boge mona na bifulanga bantu ke salisa bantu mais beto boge salisa beto tala beto va fonctionner à l'état beto me kuma ba cantonnier bantu e finga beto il paraît que ngeme ba mbongo beto ngeme kabula ti beto me dia yo na beto batata ya minunu pampangi samna administrateur na beto c'est beto ngabula ngabo fait bon merci mingi kisalo nyoso ke vandaka volonté. Yoke vandaka volonté. Oui, effectivement, mon baka contact na ba grand notable na betu ya territoire. Na di bengia ime vandawa. Bo publier même na ba réseaux sociaux. Bantunyo so monaka.
betu mekaka kulomba malheureusement betu zwaka chance ve na mutu setisa betu me kana betu bika yo betu kinga kaka c'est-à-dire nzila ya ibubu batulena tambula ve e na bamvula ya nima no kaka donc mabengina zokumaka diaka ya mpasi kuluka mais même na Bible Yesu yulaka bantu monandi beke to bantu ke dilanzala inki benu ke tiyo botu baka betke na mbisi zole na mampa ya multiplier yo kuma mingi kite sumosi betu melomba na bokusa ko debet mais betu mosi inki ya betu be sala ntete voilà betu be sala premier pas na kufika di bengi na maboko na kufika di bengi nzila vanda praticable problème ya rechargement musola kana bampangi nyonso ke kaka faute ba moyen sambu kana boso betu kile betu mesala mabulu betu mesika na bengi kana ben mosikele sana ko recharger mtoto beta sumba be bete na latérite na bete mingi yao bota baka bolosa bo recharger bo compacter nzila bikala libela bete c'est la premier pas je pense appel à ben mesala banfumu nyonso bo melanda et puis bete tu me croiser maboko be musola kana DG de office de route promesse à pesa munu ya tubaka bobongisa makambo ya nzila ya 10% kana bomé manisa ba camion na bo lenda ko debetu na ko recharger bretel ya yeke côté na nzila ya yo baskati na fore bon kombo me kuma tete na moment ngove bete na kukinga kaka yandi DG ke mwana na territoire bete masimani mapi mais nous posons quand des problèmes, il y a tout bas, il y a souvent chef de brigade d'office de route, bête na kukinga. Mais bête lenda croiser ma boko bête kinga ti qui m'bote que ça là. Yo ina konso kilumbu bête na kubunda, ça na kubombisa, nzela vanda praticable. Mbala kaka boku savait. Ka bête kinga kaka bo. Ça dit bête zola bikala kaka. Zola vanda bête des enclavants. Comme bête met ça là. Maintenant, ça on a bête maintenir yo bikala très bien. Yo ina betke lomba bota kusa bongsi la beto boyi kila betu toto sana ko la terre ça va compacter nzila kuma bien mais dans l'entretemps ba gens ya TP beto dit d'abord permanence kana mvula menoka bubu basi na suka mutu na mutu la tâche nandi wapi mebeba ya bongisa sambu nzila ya vanda vraiment très bien donc côté na kuna y a pas de problème betu bunda kaka ata mutu mo spécial betu bongo be ina muketuba benoske oui mutu mo sibe financer betu be o antater baka mbongo ya sangi bongo sansila ata mo sibe kana boso betke basisa kata mo 10 francs be sumba mimbe kasana ko pesa courage na usala kisalu ina ke effort ya betu mosi betke bunda bunda ka na niveau ya territoire sana ko encourager betu ne sake sala nzila c'est pas pour rien Momoske Simba Sengo, Momoske Simba Pa, ou ça, donc volonté de tout ça là. Comme ça, on pas une idée de botamana que bon mot mais ça là, volenda ko debet. Ne bet kanga maboko be ça na ko kinga kaka boksa ça bet. Bet mo ça là un pas. Comme ça, ba ina takusa. Boko debeto na makama kaka. Ba défi ke mingi. Bet letu ba vesa mo bet meso ba. Se bakenda utakala atika biso bokozi tokomisa totokola tokoma independa tosungana tosalisana ona ndelo leke ya kotombola territoire etikala asima adate elonga Mwajika Patrick Kileba masimani mamboka bokonzi nzambe Cléophas Masamba notable Bukembila masimani mamboka bokonzi etonda na bato ya mpiko ya bwanya pe ya mayele Sabutela la semence et la récolte etongo mekende liboso mpona kootonga territoire na biso
Ici Malemo Radio Télé Action. Province Mandundu, province Bokonzi etona na bato ya mpiko ya bonya pe ya mayele. C'était Alain Sidane. Esengeli etomwa mekende liboso. C'était Maoula Détibé. Province na biso ye. Nzoyi Bisporta Mumbanda. Il y a des formes Kofi. Mais respect monsieur Eddie Amise. mafuta nzoi balulaka basi na kombo nanga babetaka ndule na kombo nanga Bisporta Mumbanda peti nanga atire. amisami agadiga masimane mbalojedu kumbuli pelu igi ya hoso angisho bandari gabuduga lujidugi magitabugi gandongiri papa ye mama e sami hembukala lujido muwajingao pimbwa lobukuta mapanzi mopala mumwila kwetu nzwanzwa